akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ọtụtụ taa bụ Tọzdee abalị 18 n'ime ọnwa Eprel bụ ọnwa nke anọ n'afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ afọ na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọọmenti Anambra Steeti ga-enye ndị nkụzi ọzụzụ n'ihe gbasara nchịkọta ụlọ akwụkwọ. Ụlọ ọrụ NIMET enyego nkọwa etu ihu igwe ga-adị nyegara ndị mpaghara South East Zone. Ọtụtụ ndị mmadụ agago n'iru ikwu okwu ọma banyere eze ife nagoro mmụọ dịka mmemme enyemozi ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Satọdee. Mgbọ mizaịl ndị Rọshia gbara egbugo mmadụ 14 na mpaghara mgbago Ukraine. Tibenere akụkọ anyị n'uju geregodo ozi pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Kọmishọna Anambra Steeti na-afụ maka mmụta bụ ọkammụta Ngozi Chuma Ude ewepụtago ozi na-ezikọ na tam nke atọ nke afọ 2023 ga-amụpụta afọ 2024 n'afọ agụmakwụkwọ maka ụlọ akwụkwọ ọha na eze nwe nke ndị ụka nakwa nke ndị nọrọ onwe nwe na Anambra Steeti malitere agụmakwụkwọ ụnyaahụ. Onye nta akụkọ anyị ihe gbasara mmụta bụ Queen Anịgbọgụ gara n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị n'Ọka na gburugburu ya iji wee weta akụkọ etu ha si wee bido akwụkwọ. Ụfọdụ ndị ụlọ akwụkwọ ahụ ABS gara leta gụnyere Community Secondary School Umuokpuoka, Comprehensive Science and Technical College Nnọfịa, Ọkagbue Memorial Primary School Nnọfịa, Community Primary School, Uruekwo Primary School, ndị dịgasị n'Enugu Ukwu. Ndị ọzọ gụnyere Ọzara Primary School, Igwebike Primary School, Central School, All Saints Secondary School, ndị dịgasị na Bagana, Unity Primary School, Walter Memorial Secondary School nakwa Community Secondary School ndị dịkwa n'Ukpo. N'ime ụlọ akwụkwọ ndị a gara leta, ọ bụ sọ Community Secondary School Umuokpuoka bụ nke agụmakwụkwọ na-aga n'iru na ya, ebe ndị ọzọ bụ ndị ejiri igodo gbachiche n'ọnụ ụzọ ha, enweghịkwa ndị nkụzi maọbụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụrụ. Otu onye nche nke nọ n'ebe ahụ kwuru na ihe mere ya bụ maka ya bụ nọrọ n'ụlọ nke a na-eme kwa Mọnde. Mana dịka a bịara na Community Secondary School Umuokpuoka, onye isi ụlọ akwụkwọ ha nakwa ndị ụlọ akwụkwọ bụ ndị nọnụ na-azacha ma na-ekpochagasị ebe niile ka ọ na-agwa ABS okwu. Onye prịnsịpal ya bụ ụlọ akwụkwọ, Oriakụ Gloria Aratoke, kwuru na ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ndị dịgoro njikere maka ya bụ agụmakwụkwọ n'ihi na ha mere nchịkọba nke a ga-emebi tupu ebido akwụkwọ n'ụbọchị Fraịde n'izuụka gara aga. O mekwara ka amata na ya ji ọtụtụ igwe nzirikọta ozi dị iche iche wee zigasị ozi nyegara ndị nne na nna nakwa ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi wee kwado ha ka ha bido akwụkwọ n'oge kwesịrịnụ. Oriakụ Aratoke gwara ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nne na nna ka ha gbaa mbọ hụ na ha mere nke ọma n'oge agụmakwụkwọ a, gbara ajọ ihe ndị ahụ ha mere n'oge gara aga ọsọ iji wee hụ na agụmakwụkwọ gbagoro n'ogo dị elu. Agwago ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha tozuo etozu ma bụrụ ndị mara ihe gbasara usoro nzikọrịta ozi dijitalụ nke ọma ka ha wee sonye n'ọmarịcha ebumnobi na amụma mmadụgasị iche iche nke ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo nwere maka ụlọ akwụkwọ na Anambra Steeti. Nnukwu onye isi oche Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB, Dr. Vera Nwadinobi, nyere ndụmọdụ a n'oge ọ gara njem ineta etu ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche si wee bido maka afọ agụmakwụkwọ 2023 ga-amụpụta afọ 2024. Queen Anịgbọgụ jikwa akụkọ abịa ka o si je. Agara leta bụ National Onyekozuru Akpakwu Migrant Farmers na ụmụ anụ nwa Migrant Farmers nke ha niile dịcha na Nteje n'okpuru ọchịchị Oyi. Mgbe agara njem nleta ahụ, achọpụtara na ụlọ akwụkwọ ndị a niile enweghị ogige, nke mere ka ndị obodo na-abata na-etinye aka n'ala ụlọ akwụkwọ ahụ. Achọpụtakwara na mbuze na-enyekwa otu n'ụlọ akwụkwọ ahụ nsogbu, gakwa n'iru chọpụtakwa na ụlọ akwụkwọ niile ahụ enwere ebe
ha na-aga mposi ha enwezukwa ndị nkụzi otu o kwesịrị. A gakwara n'iru chọpụta na ụfọdụ ndị nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ahụ ka na-eji ihe ochie eji ede ihe wee na-edere ụmụ akwụkwọ ihe ebe gọọmenti wetakwara nke ọfụ. Onye isi ASUBEB kwupụtara mwute ya n'ihe ndị ọ fụgasịrị mgbe ọ gara njem nleta ahụ wee kwuo onye isi ụlọ akwụkwọ ọbụla na-ekwenyere n'ihe gọọmenti na-ekwu maka agụmagụ na steeti a bụ onye a ga-achụ n'ọrụ. A gakwara n'iru wee kwuo na ASUBEB ga-enye ndị nkụzi ọzụzụ otu esi ahazi ihe n'ụlọ akwụkwọ ha na otu esigasị eji ihe ndị eji akụzi ihe nke ọhụụ gọọmenti nyere ha. Onye isi ASUBEB ahụ kọwakwara na Gọvanọ Soludo bụ onye na-echu ụra abalị niile iji gbaa mbọ hụ na ụlọ akwụkwọ dị na steeti a bụ ọkpọkọpị wee gwakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha ghara ịbụ ogbochi gbasara ihe gọvanọ na-eme gbasara agụmagụ na steeti a. Oriakụ Josephine Chikwendụ bụ onye isi ụlọ akwụkwọ Onyekozuru nke dị na Nteje mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ kelere Gọvanọ Soludo na mbọ niile ọ na-agba na onye isi ASUBEB na njem ahụ ọ bịara wee kwekwa nkwa na ha ga-agbalịsi ike idebe iwu niile gọọmenti wepụtara maka ọdịmma agụmagụ na Anambra steeti. Onye nọ n'agbata mmadụ na ASUBEB bụ Maazị Collins Ọnụnkwọ na onye ji ọkwa Quality Assurance Supervisor nke okpuru ọchịchị Oyi bụ Oriakụ Helen Okonkwo bụ ndị sogasị onye isi ASUBEB wee gaa njem nleta ahụ. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS. Iji wee jikere ndị mpaghara South East maka mgbanwe ihu igwe bụ nke ga-emetụta gburugburu ọnọdụ ọrụ ugbo nakwa ọnọdụ obi ndụ ndị mmadụ, ụlọ ọrụ Nigeria Meteorological Agency NIMET enyego nkọwa gbasatara mgbanwe ihu igwe nke afọ a maka ndị mpaghara South East Geopolitical Zone. DG nakwa CEO nke NIMET Ọkammụta Charles Anọsike nyere nkọwa na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka dịka ndị ọrụ ugbo nakwa ndị ọzọ ọ na-elu n'okwu na mpaghara South East bịara ya bụ mmemme. Joseph Egbeọcha kọrọ akụkọ a n'uju. Site na onye ọrụ nke NIMET Oriakụ Glory Onyegbule kọwara na ya bụ mgbanwe nke ihu igwe bụ nke a ga-eji wee nweta ụsa nye enweghị nchekwa nke ihe oriri n'obodo a. Ihe anyị na-ahụ na amụma eluigwe ka mmiri ozuzo ga-esi dị, ka okpomọkụ ga-esi dị, ma ọkwanụ ma ọ ga-ajụ oyi too much. Anyị na-eme gọọmenti advice, na-eme people advice, especially ndị na-akọ ọrụ ugbo, kedu mgbe ha ga-eji kọọ ọrụ ugbo ha nweta ihe a kọpụtara ebu ibu enwe ike ka onye ọbụla nwee nri ọ na-eri. Na mbụ dịka ọ na-agbape ya bụ mmemme, onye Vice Chancellor nke mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka Ọkammụta Charles Esimone kwuru na ịtụle ihu igwe bụ nke ga-enyere aka n'akụkọ gbasara steeti a, obodo Naijiria nakwa ndụ ndị mmadụ, ọkachasị ebe o metụtara ndị ọrụ ugbo. N'okwu nnabata ya, onye chịkọbara ya bụ mmemme bụkwara onye Director nke Maritime Institute na Nnamdi Azikiwe University Awka Ọkammụta Ifeanyi Enete kọwara na otu nsogbu enwere na mpaghara South East bụ ya bụ mgbanwe ihu igwe nke na-eme ka ọnọdụ gburugburu na-agbanwe n'ike n'ike, mekwa ka ịkọpụta ihe n'ọrụ ugbo na-agbadakwa. Ọkammụta Enete onye bụkwa coordinator nke Prọfesọ Charles Esimone Weather Center Nnamdi Azikiwe University Awka kwuru na iwunye akụ na nkọwa maka ihu igwe na mpaghara South East ga-enyere aka ibelata ihe mberede n'ebe ọ na-emegasị ma chụkwa ụbịam. Tupu ebido ya bụ mmemme, onye isi ndị NIMET Ọkammụta Anọsike mere mmemme iguzobe ogige Prọfesọ Charles Okechukwu Esimone Weather Center na ya bụ mahadum. Obodo niile dị na kansụl ime obodo Idemmili South bụ ndị na-erite erere n'obi ọma nke otu ada ha nwaanyị bụ onye alọ kọmuniti na kansụl ime obodo Idemmili South bụ Dr. Nkiruka Agbazue site na otu Hello International Ongoing Medical Outreach na-aga n'iru na mpaghara ahụ. Ndị bi n'obodo asaa dị na kansụl ime obodo Idemmili South bụ ndị nwere nsogbu ahụike dịgasị iche iche nupụtara n'igwe iji wee nweta ya bụ nlekọta ahụike. Onye ọla mbụ Ifunanya Nwankwọ wetara akụkọ a ka o si gaa. Nnọchite anya ọgbanta vootu Idemmili South n'ụlọ omebe iwu nke steeti a,
Honorable Ebuka Igwe toro obodo dị iche iche dịgasị na kansụl Idemmili South maka ịnụpụta n'igwe ịbịanara ya bụ ọgwụgwọ n'efu ma rụtụzie n'aka na ọ bụ nke sitere n'ihi ezi ọnọdụ nchekwa nke gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ya na steeti a. Honorable Igwe kọwaziri ya bụ onyinye afọ ofufe dịka nke dabara adaba n'ihi na ọ bụ nke na-akwalite ndụ ndị mmadụ. Ọ nwanne anyị nwaanyị Dr. Nkiru Agbazu ọ ya nwa na-emefe a ịbịa na-ege anya nye gị ọgwụ nye gị ugogbe anya iwe na-abanwere aṅụrị nnekwa anyị fụ na ndị mmadụ jupụtara wee na-enwe aṅụrị na ụdịrị ife abịara na Anambra andọ maka na onye na-achị obodo anyị wụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-eme ọfụma. Onye isi oche otu kọmitii nchere oge kansụl Idemmili South Oriakụ Amaka Obi toziri na ezigbo nwaada anụnwa maka ịkụnye ezi mkpụrụ a n'ime ndụ ndị mmadụ ma mezienụ ka amata na ọ bụ nke dabara adaba kpọkụzienụ ụmụafọ ndị Anambra ndị aka ji akụ ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ụzọ ije ka ha gbasoo ya bụ amụmakụ ruo ụlọ iji wee nweta obodo dị mma obi nakwazi ebe na-aga nke ọma. Medical outreach nke emere n'ụbọchị tata site na nwaada anyị bụ Dr. Nkiru bụ ihe ịṅomi ka ọ bụ n'ebe ndị be anyị nọ na abroad nọ. Onye ndu ndị otu a Oriakụ Maureen Okafọ kwupụtara na afọ ojuju anyị ndị na-ebịara sonye na ya bụ mmemme nke ọ rụtụrụ aka na ọ bụ nke dị oke mkpa iji wee kwalite ọnọdụ ahụike ndị mmadụ gbakụzie ndị na-eritere erere a ka ha gbasoo ndụmọdụ niile nke e nyere ha. Nwanne anyị nwaanyị bụ Nkiru n'ụbọchị taa ka ndị oji otu ndị nọ n'ọnda Idemmili South ka fa bịa ebe ndị nwere ike ịbịa alụ onye bịakwa enenekwu ya anya enyekwa ugogbe anya nyekwafe ọgwụ everything free of charge. Onye ndu ndị ọrụ ahụike a nakwa ọkaibe n'ihe metụtara ịgwọ ọrịa anya bụrụkwa Chief Medical Director Immaculate Heart of Mary Specialist Hospital Mkpọ Reverend Sister Dr. Mary Ubajaka kwupụtara afọ ojuju ya maka ịnụpụta n'igwe nke ndị mmadụ nụpụta na ya bụ mpaghara kwuzie na ọ bụ nke gosiri mmụọ ịnụ ọkụ ha nwere inweta ọnọdụ ahụike bụ ịgba. Dr. Ubajaka gbakụziri ndị Idemmili South ka ha bụrụ ndị ga na-eje n'ụlọ ahụike na-enyocha anya ha oge niile ka e nwee ike na-enye ha ọgwụgwọ iji wee gbanarị ikpu isi kpamkpam ma rụtụ aka na ha chọpụtara ọnụọgụgụ ndị mmadụ nwegasịrị ọrịa anya dị iche iche ma ọrịa isi anya eke anya ịka ọkọ nakwa ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ metụtara anya ma mee ka amata na ha netere ọnụọgụ mmadụ karịrị 700 na mpaghara ahụ gwazienu ha ka ha gbasoo ụkpụrụ niile e nyere ha ma na-aṅụ ọgwụ ha ka esi gwa ha. Onye otu kọmitii ndị chịkọbara mmemme a Dr. Chika Ezugo kwupụtara afọ ojuju ya na-enyego ụmụ ogbenye ohere irite elele inwe ọnọdụ ahụike bụ ịgba kpọkụzienu ndị ọzọ ka ha ṅomie Dr. Agbazue. Ụfọdụ ndị ritere elele nke gụnyere Maazị Emmanuel Omeba, Oriakụ Eunice Okeke na Nwaada Chidera Obichukwu tozin Dr. Agbazue maka icheta ha kpezie n'ekpere ka Chineke gọzibiga ya oke. Site na kansụl Idemmili South, Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS. Ụmụ akwụkwọ na Federal Polytechnic Oko abagidego n'ekpọ ganigani n'ihi oke ụtụ a na-amakanye ka ha na-akwụ ụgwọ a na-amakanye ka ha na-akwụ site n'aka ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ. Ya bụ ekpọ ganigani maka sitere na etu sonye na nso nso a tiere iwu na ha ga-akwụ N5,000 ya bụ 5,000 naira maka ịlụ ule site n'aka ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ ma kwụ na ndị niile akwụghị ha bụ ndị agaghị ekwe ka ha ree ule ha. Onye ọla ya bụ Chibụzọ Obidike gara weta akụkọ a ka abịa ihe siga. ụmụ akwụkwọ ndị ahụ bugasị ihe ederede dị iche iche nke gụnyere belata ụgwọ akwụkwọ na ego gwa anyị ka anyị lelee nke a kpọrọ medical nakwa data capture si mba nyere ndị mpụ na aghụghọ ndị isi mpụ na aghụghọ ma sikwa mba nyere ụgwọ ilele ule na ihe ndị ọzọ. ụmụ akwụkwọ ahụ ndị ọnụọgụ karịrị puku si na ngalaba dị iche iche na ya bụ ụlọ akwụkwọ wee gbakọọ n'ihu ọnụ ụzọ nnukwu ụzọ esi abanye ụlọ ndị isi ọchịchị ha. ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ndị ọnụọgụ karịrị puku gụrụ egwu ma gagharịkwa na ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ọ na-agwa ndị ụmụ akwụkwọ ahụ okwu. onye sekretrị nke National Association of Nigerian Students na South East, Comrade Cynthia Felix, gwara ha ka ha wetu obi ka enwe ike chịkọta ya bụ nsogbu. O kwuru okwu megide ịna ego n'ike ma kwukwe ka ewepụ ya bụ ozi nke webatara ịkwụ ụgwọ ule n'ụlọ akwụkwọ ahụ ka a kpọrọ exam fee. onye Vice President National Association of Polytechnic Students nakwa na South East, Chukwuemeka Umezula, kwuru na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ka ọnwa April dị na mkpụrụ ụbọchị 9 wepụtara ozi nke na-agwa ụmụ akwụkwọ ka ha gbaa mbọ kwụọ ego
ọnụ ya ruru $5,000 maka ụgwọ iji nene ule tupu abalị 12 nke ọnwa Eprel ka ha nwee ike wee nene ule ha. Dịka o siri kọwaa, ha ga-aga n'iru na-akpọ ya bụ ganigani ma kwụsịkwa ịga nene ule ọbụla ruo mgbe e wechighara ya bụ ozi. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị gwara ABS okwu ndị gụnyere Kenechukwu Okafọ, Merchant James Seta, Ifunanya Lucia, Pius Okolo furu na nne na nna ha na-ata ahụhụ ịkwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ ma na-eche kedu ihe mere ha ga-eji bịakwa na-agbakwunyekwa ego n'enu nke ahụgoro akwụ. Na nzaghachi ya, onye nọgoro dịka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi na ya bụ ụlọ akwụkwọ, Maazị Chijioke Ibeziakọ, kwere nkwa na a ga-eleba anya na ya bụ okwu ma weta ya n'isi njedebe. Ezinụlọ ndị enyi nakwa ndị ha na ha na-emekọrịta ya na-echere ha eze iche nke ezinụlọ late gọvanọ Chiburu steeti a n'oge gara aga bụ Dr. Chukwuemeka Eziife nupụtara n'igwe iji wee kwanyere ya bụ ọkwa dike nagoro mmụọ ugwu. Mmemme 3 bụ nke malitere site n'abalị nke ịtụ mmamma ekene bụ nke e nyere na Abuja iji wee jikere maka mmemme enyimozu ya ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Satọde izu ụka na be ya dị n'Igbo Ukwu. Onye ọla site na Abuja bụ Ekwuyajide kọrọ akụkọ a ka abụ ihe si wee mee. Kwuru okwu n'emume ahụ toro ya bụ onye chịbụrụ Anambra steeti na mbụ lagoro mmụọ, na-egosi etu o siri malite n'ịkụziri onwe ya bụrụ onye nkụzi, onye rụrụ ọrụ onye ọrụ oyibo na onye ndọrọndọrọ ọchịchị, dị ka onye du ndị Afenifere bịa ya bụ njem, bụrụkwa onye nsote onye isi ndị Afenifere Ọba Ọladipo Ọlaịtọ, onye bụbu onye isi Seneti Nigeria Anyim Pius Anyim sịrị na ọkwa dike bụ ezi onye ndu, onye tinyere ike ya ịhụ na Nigeria bụ otu. Onye chịburu Ogun steeti na mbụ Olusegun Oshoba, onye bụbu onye isi ndị ọrụ nke etiti Ebere Okeke, n'aka nke ha kwara arịrị maka onye a chịburu Anambra steeti, si na ọnwụ ya nwere ike ime ka ọtụtụ fuo ụzọ n'ihe ha chọrọ ịbụ na ndụ n'ihi ọnwụ ya. Site na Abuja, Princess Ekwuyajide, akụkọ ụwa ABS. Otu misail nke ndị mba Russia egbugo mmadụ 14 n'obodo nke Chernihiv na Northern Ukraine, dịka ndị isi ọchị mba Ukraine si wee kọwaa. Onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba Ukraine mere ka amata na mmadụ karịrị 60 merụrụ ahụ na ya bụ mwakpo ma bụrụ nke gbarịrị otu ụlọ elu nwere nkwago 8 n'ebe igwe ndị mmadụ bi. Misail 3 bụ nke gbara na nso ebe ya bụ ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'obodo ahụ. Ya bụ mwakpo bịara ka ọ gachara ọtụtụ awa eji wee kọọ akụkọ na ndị Ukraine wakporo otu ọnọdụ ndị agha ụgbọelu mba Russia na mpaghara Crimea. Na Chernihiv, onye jigodokwa dịka Mayor Oleksandr Romasko mere ka amata na otu ụlọ bụ nke gbarịrị site na otu misail ndị Russia nakwa ọtụtụ nkwago ya mebisiri. Ụlọ ọrụ onye isi ala na Kyiv mere ka amata na nnukwu ụlọ ọzọ bụ n'enu, otu ụlọ ọgwụ nakwa imirikiti ụgbọala na imerime ebe ndị ọzọ bụ ụlọ mmụta bụkasị nke agbarịrị na ebe mwakpo. Minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba Ukraine bụ Ihor Klimenko mere ka amata na ụmụaka abụọ sokwa na ndị merụrụ ahụ ebe ndị uwe ojii na-achọ iberibe ihe ndị ọzọ agbarịsịrị agbarịsị. Ka ọ fọziri otu ọnwa maka 2024 WAFU B-Under-17 tournament na Ghana, onye kochi ndị Golden Eagles Manu Garba emego ka amata na ya akpọgo mmadụ 51 bụ ndị otu egwuregwu bọọlụ ka ha bịa jikere maka ya bụ asọmpi bụ nke ga-ewere ọnọdụ malite n'abalị 19 ruo abalị 29 nke ọnwa Mee na Accra, Ghana. Ya bụ kochi mere ka amata na ndị otu egwuregwu ahụ bụ ndị ga-emepe maka mmalite njikere ha maka WAFU tournament bụ nke ga-abụkwa ebe a ga-anọ wee tozu etozu maka isonye na asọmpi AFCON nke ndị erubeghị afọ 17 n'afọ na-abịa abịa. Maazị Garba bụ onye họpụtara site n'aka otu Nigeria Football Federation dịka onye ga-abụgodu coach nke ndị otu egwuregwu ahụ ụbọchị Fraịde gara aga. Ọ nọrọ ogologo na mbụ wee duru ndị otu egwuregwu ala Nigeria wee gaa bute iko mba ụwa maka ndị erubeghị afọ 17 na United Arab Emirates n'afọ 2013
ebe ọ rụkwara ọ dịka onye osote a coach nyegara Yemitela nagoro mmụọ n'oge ha tụrụ ugo mmeri na South Korea n'afọ 2007 n'oge ọ naghachitere ya bụ nwa mmadụ gbara afọ 58 bụ onye bidogodoro nnọọ idukọta ndị ga-esonye na asọmpi maka nke a ga-eje n'ọnwa na-abịa abịa na Ghana ebe o kwenyesiri ike na a ga-achọpụtasịkwu ndị nwere ntarachi n'egwuregwu n'ala anyị. N'oge ịnọ jụụ na ịtụgharị uche, ndị otu Church of Eternal Sacred Order of Cherubim and Seraphim Awka Province gbakọtara iji onye nkwanye ugwu ikpeazụ nye onye ndụmọdụ ime mmụọ ha na-asọpụrụ bụ late Senior Apostle Cheryl Uzodimma Obi, onye amara dịka Bishop, dịka adọnyere ozi na be ya dị na Amaesike Village, Mgbakọ Kansụl ime obodo Awka North. Senior Apostle Obi nagoro mmụọ gbara afọ 77 tupu ọ na mmụọ ma bụrụ na onye isi Anambra State nke otu National Youth Council of Nigeria NYCN Surveyor Emeka Obi. Blessing Dennis gara ebe mmemme ma weta akụkọ a ka o si gaa. Chief Anyansi bụ onye akọwapụtara na o donyere ukwu maka ọganiru nke obodo ya bụ Akpalagu Nsugbe n'ebe ndị ọgbọ ya nọ na ndị otu niile o sogasị eme ihe ebe ọ lụrụ ọgụ dịka onye na-eweta udo na-ekwukwa eziokwu na ihe ndị ọzọ dị iche iche. O nwekwara ihe ndị ọzọ ọ lụgasịrị nke kpatara na ezinụlọ ya na ndị ọgọ ya nke gụnyere Chief Lawrence Anikpe onye Igbariam ji wee nye ya akwamozu nke pụrụ iche. Ya bụ akwamozu dọtara nnukwu na obere mmadụ na ụwa gba gburugburu. Ọ dọtara ndị isi gọọmenti dị iche iche nke gụnyere onye senetọ na-anọchi Anambra North na Red Chamber bụ Dr. Tony Nwoye na onye na-anọchi anya ndị Anambra East na ụlọ omebe iwu nke Anambra State bụ Barrister Obi Nweke mgbe ọ na-agwazi ndị nta akụkọ okwu ka onye okwupụta okwu nke ndị Nsugbe Council of Elders ya bụ Eze Nsugbe bụ Chief Gabriel Anozie sịrị na ha pụtara n'igwe ka ha kwanyere onye otu ha nwụrụ anwụ bụ Chief Anyansi ugwu ma sị ya jee nke ọma ma kọwapụta na ya bụ nwoke bụ onye na-ekwu eziokwu ma na-akọwapụta ka ihe dị nke kpatara na ndị Eze Nsugbe rọpụtara ya ka ọ bụrụ onye na-ekwuru ha okwu. Otu onye ọgbọ na enyi ya bụ onye nwụrụ anwụ bụ Chief Lawrence Nwoye kọwara ya bụ Chief Anyansi nara mmụọ dịka nwoke na-aga n'ụzọ eziokwu mgbe niile ma yụọ Chineke amara ka ọ dọta mkpụrụ obi ya na udo. Mgbe ọ na-etizi Chief Anikpe na nwunye ya bụ Chizoba aka n'obi na ndị ezinụlọ Anyansi niile ka onye na-anọchite anya ndị Anambra East na ụlọ omebe iwu nke Anambra State bụ Barrister Nweke siri n'ezie na ọ na-ewute mgbe mmadụ rapụrụ ndị ọ hụrụ n'anya n'okwu ha dị iche iche ka nwa ya nwoke bụ Maazị Okwudili Anyansi na ada ya nwanyị bụ Oliakụ Udekwesili Anyansi kọwara nna ha dịka nnukwu mmadụ onye nke nụrụ ọgụ dịka dike na o ji ume ya niile wee zụpụta ha n'ụzọ eziokwu. Mgbe ọ na-ekwupụtazi obi ya ka ha si wee mee mkparịta dịka ọgọ na ọgọ ka Chief Anikpe sịrị na ọgọ ya nwoke a bụ onye nke hụrụ ya n'anya rinne ma kọwapụta ka o si wee site n'ala wee kuru ya n'aka ma hụ na alụmdi na nwunye ya na nwa ya bụ nke gara nke ọma. Late Chief Anyansi bụ onye nke akwara dịka ndị Eze Nsugbe si akwa ozu. Mgbalụ dị iche iche, mmanwụ dị iche iche na egwu ọdịnala dị iche iche bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ akwamozu emerubere. Site na Nsugbe, abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Mmemme enyimozu nke late Chief Francis Nweke Anyansi gosikwara ọzọ na ndụ ebiri nke ọma n'eziokwu na ijere mmadụ ozi bụ nke kwesịrị mmerube. Tuturu oge ọnwụ ya ka ọ gbachara afọ 93, Chief Anyansi bụ onye otu Nsugbe Council of Elders na kansụl ime obodo Anambra East. Ọ lụrụ ya bụ kansụl ọrụ na ngalaba dịgasị iche iche dị oke mkpa gụnyere onye okwupụta okwu amara n'obodo ahụ dịka Okwube Nsugbe. Onye ọla bụ Amaka Chibụzọ Okoye kọrọ akụkọ a n'uju.
ndị bịakwara ya bụ ndị otu NYCN, ụmụnna ndị ụmụdiama, ndị ọgọ, ndị enyi nakwa ndị Chief Anyansi bụ onye akọwapụtara na o donyere ukwu maka ọganiru nke obodo. Ọ dị anyị mwute na ọ nwere ka abịa ihe si wee gwakọta, ma tupu anyị achịkọta, cheta na ị nwere ike isonyere ABS na nkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ ebe ọ bụ na ị nọ n'ụwa site n'igosi ihe a na-eme na-amasị gị na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na ABS Television Ọka nakwa Instagram na Twitter na ABS Radio TV. Banye na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu ndị mejupụtara akụkọ anyị kọrọ gị. Gọọmenti Anambra Steeti ga-enye ndị nkụzi ọzụzụ n'ihe gbasara nchịkọta na nhazi ụlọ akwụkwọ. NIMET akọwago etu ihu igwe ga-adị na mpaghara South East Zone n'ime afọ a. Ọtụtụ ndị mmadụ agago n'iru iziga ozi otuto ha nyegara eze Ifenagoro Mmụọ bụ onye a ga-enye ụbọchị Satọde. Mizaịl ndị mba Russia egbugo mmadụ 14 na Northern Ukraine. Tupu anyị na-achịkọta gerekwa ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị weta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado n'ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a, anyị na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị. Aka m bụ Ifeọma Akife, ka ọ dị. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS